बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम राजमद प्रोग्राम बल्लोम गंदवा एम हाबेफुन मरहबा दनवां राजमद ग मिफहर ग प्रोग्राम आय की ग मिबदल कोली अर्गुन मद्रलवान मिफहर ग प्रोग्राम ग मंति बेफना हम इत्र मालूमात हिस्सा कोलानी राज्य ग कैंसर बली ग खालता गुले गोतों मिकन कमा गुले वर बस मुहिम मालूमात के देवमंट का IJMH के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के वरन खास दे डॉक्टर मिफहर ग प्रोग्राम ग वंडा बार वडागनवनी योतोनडा में गातु मीने IJMH के कंसल्टेंट सब स्पेशलिस्ट इन ऑन्को सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद शिफान देवमंट बार वडागनवनी हॉस्पिटल ग कंसल्टेंट इन क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद आमर अहमद और बड़ा मरहबाएंगे तो दे बेफना बस अदे राज्य का मिफहर का प्रोग्राम और मागड़ मौलू के को खंडाला मणि राज्य कैंसर बली के हालत गुळे तो है बस राज्य मी हालत आदि राज्य मी वगुत कैंसर बಯ್ಯ गुಳಿಗೆ मी दे फरवातक की को बैकमा आदि मी कमगो मी हुरी काम बडो तक जन्म के कुरिंग अण हिता को में सरक कैंसर बಯ್ಯ की को बैकमा मी बाली के अलामत तक गुळे तो में गे मी बलत्रिना को में सरक तारफ दे फान तो डॉक्टर शिफान अने और बड़े शुक्रिया इंगे तुम प्रोग्राम दावत तरी कमेंट का अने कैंसर बయ్య में मिबुना बయ్య की एम बయ్య के वाक्य नो गत उन्हीं एम में अलामतें होने बయ్య के वाक्य बिस्नो कैंसर की क्या करना खासियन होरिया गुण मन का बेस्ट है बయ్య आदि सोदी डोगन का वियस नो नियामो लेखम का वियस गत होरिया गुणवंत का बेस जुमला गोते के जहे इचे कैंसर किया तफात वत्तर के कैंसर तंग होरे तफात उम्र फराग गुरु तफात उम्र फराग हाथ बाकी कैंसर तक हो रहे तफात जीन्स का हाथ कैंसर तक हो रहे गए तो दें जेनेटिक गोतों नोनियामो मी जनरेशन अन्न कैंसर तक हो रहे दें बुरन दोस्तार का अन्न कैंसर तक हो रहे मिहिन धन्यवाद मिले कि कैंसर अलामतें हैं देनवीमा एक बार बैवर अलामत तक गवाह के में धन्यवाद गए तो दें मेद के हाथ की राज्य के अलगुमेन्ना मी हुरिहा उम्र फ्रेगे हुरिहा जिनसे गे हुरिहा बेफ्लुंगे हुरिहा ग्रुप को वैसे अलगुमेन्ना एक तफात वत्तर का कैंसर तफेन नमुंदे एक तरह तफात आम वत्तर तक का नुनिवार मादुम फेन वत्तर तक हुरे गतो मैं तो के राज्य की हालत की है गतो ने मिहारा बाला को मन्या किरा तो ते बेफुन ना मैं सिपकोरे को तो कैंसर बाली गनु रखा राज्य की हावरखं एबतो गागन का की हा आदत के पेशेंटों देने गनी फवे तो राज्य मी बయ్య फरवा होता मुद्दा मी फहकंग ऐसा मी कैंसर बली के डायग्नोस्टिक मसेकत इतुरवा मुंदियुमा एकी अलमेन कुरेवर बोर्ड फहक कुरे फहोरे कैंसर के बर्डन कैंसर बली राज्य दिवे ही राज्य तुम तहमल कुरावरो ए मी बाय फ्रॉम विदा कुरेवर यहाँ कैंसर बली इतुरवा मुंदे हकीकत के सालमें के मी हिदमतों के गीना वत्तर तो के डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इतुरा उन्दावर का मैं बయ్య मी डायग्नोस पमुंदा पेशेंट का आदत इतुरा उन्दाने हम मिहारोस राज्य के सिही वो तुम कुरा हालत एम गीना बालतक तेरे एम गीना ही कैंसर बయ్య हम नुरक्का हम हे बाकिंग हास को तेग कैंसर पेशेंट उन्नंग है भाई दे डॉक्टर शिफान हम तारफ को स्पाह करे में हम हजगन के एक ही गुणवंत का वेस्ट हम के फुदस्त दता दे उम्र फ्रागे को तुरना जेलों अने जेला मित वार्त वेगे अन्ने होने ताफात के गोतम सम मित बदल वेगे अन्न कम स्पाह करे तो दे निहातन राज्य बालाला रखने तो बेफण फाह करने एम आम में कैंसर बाली के बाद तो गोतु कों कांत तक तो फाह करे फोरा दे इशारा करे को में का आम नो वत्तर तो वेस फ्रेंड का मत तो राज्य का मिगे कोरिंग हां हमनो मी गोता बालारस कों वत्तर तक के कैंसर बाल तक तो बेफण फाह करे फोरा आदि बाकी हास को उम्र फ्राय बालालार एम गिनांग कैंसर बाले में आम उम्र फ्राय के गोत कों उम्र फ्राय तक तो फाह करे फोर नहीं अलमेंगे मी क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो राज्य का फुर्ताम का धन्यवाद ते राज्य का कैंसर रजिस्ट्री नहीं तो दें अलमेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस का आम को अलमेंगे एम आम को फेन वत्तर थे अलमेंगे अमिल स्टैटिस्टिक्स हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स बहोर तो एम आम को फेननी उर्मती कैंसर थायराइड कैंसर दें रहीम गो दरज्जे है कैंसर तो अंग्याग कैंसर तो मी आम को फेन एम आम को फेन कैंसर तक दें एम कुड़कुदिन कैंसर की गिने फार राज्य बेरुं डायग्नोस करवे चको मैं अलमेंगा तो एकम को मालूमात नहुरे एकम को तो कुड़कुदिन के लेगे कैंसर एम आम कैंसर गोत फेन गत दें
ඒ ආමක ඔල්මෙන්න ෆෙන්න මේ ඔපරේෂන් කරාම හේ ගොතවන්න ෆෙන්න හෙච් එම ගිනම් ෆෙන්න එච් කී අමන එච් විදාලා adi demme vidalwi cancer tak itora prostate cancer ves firihenunge umurun duasvi firihenunge terega emmegina cancer gota prostate cancer paha kurave de rajyen hasako me dimawa hama cancer baya farwa hoda warkina farattakum faha kurakam meka hashiganduge warkina gunawantakka balige jaifawa kama datanota mege asar kofawa kande miha nurakka hisabaka astu hashigandu noni miha husharmu ke kuring mi bale aslu dene nuganewani mi kiweganto min nota mi alamatto ga gotugas aamu ko alme mi samal kan denche hen kan kama ki ko ba wara rangol wahake wara gina befrung asawa suwalen e men karigas kiweganto algon mi hisaban ayro mi huri hadune gi noni doctor ka bas pahak kore feneti haigatu ka cancer ki mi cell එක DNA එක තේරෙන් උපදිකෙන් ගන්න බයිය. So cancer එක එමෙ ෆුරතම transformation මේ ෆෙන DNA ගන්න බදලකුම් ඒ මේ කියන්නේ mutation. So a mutation වෙගෙන් අදි cell cancer බදලවුම් මා දෙමෙදු නගාන කිතම ආහාරය බස් නගාෆාන. එහෙම මේම එකහල කුදු කුදි කන්තත්තන් හශිකන්න ගවායරු ගින ෆහරන හැම nenge a malignant transformation nemakin so a process wa hasikonta terega wata de tan harfa homiti me diagnosable disease aka me badalwa me annani e war gina fahara cancer ki painless ake thadunwa tumor gotan ek hasikonta ke tantange bafene war gina mi hon adi hasikonta gandella fainus wes maabodech මාබොඩු කමක නහදා ඩොක්ටර් නුදක්කා වෙස් එබ තිබ්බව තදුනුවාති අනෙකොළ ගණ්ඩෙන් නෙක්කම් බඩු තෙරයකින් එච්ච මිසාදක නේගිදන් කිතම දුව හෙබායරුස් නොනි ෆුප්පා මේකෙන් ටියුමර් නේගිදන් හම හයගතුක බුණානම ඒ පොසිබිලිටි ඉන්දේ අස්ලු කොම්ම මීහෙක්ගෙස් එහෙම්වීම බයි ෆොත්තහුග cancer but bayan kore fahore silent killer එක කොට එහෙම so e balige saatun balige nurakka kulliyaka me fenige me annani den hospital ang as ka enta ke kurema mehengeni ebeine tumor mehen ebeje ei aslu දැන් කොල්ල ડોક્ટર අමර විදාලි ගත මිසාලක alme colonoscopy hadayer ngeta gohorgo fendana kudu polyp kudu benign harmless muscle college ngeta salka melanoma carcinoma sequence alme mikeni cancer badalwa ibanaga befar fanara hara vihi hara deterega wagute ngeta me wagutuge terega me inna musculakum maabodu alamat ke nudakkan beraka ngeta furtam wes me fahakuram fashani misalaka bodkom dara leyaun noni bodkom nudeviken bodkom da magu banduwegen tumor එක එහාවර බොඩු වීම දෙන් අලාමතෙක් ගොත නුනි අල්මෙන්න හැම මේ අන්නනි ගත මිහා බොඩු බගුතේ ෆනරහර විහිහාර බදල්වා නගායරස් ඒ අල්මෙන්න ඒ chance නුලිබෙනි හයිගතුග මේ හොරිහා කැන්සර් එකම එබ්බා කැන්සර් හුන්නන ස්ක්‍රීන් කරවේ කන්තත්ත ගත එකහල national screening program is අල්මෙන්ගේ තෙරයකුන්නේ ගත ඒ එක්කන්ත දැන් ડોક્ટર අමර විදාල හමුරියාවා කිස්රංගල වා ඒක ඉතරන් හිතේ මිතන් කොල්ස් එඩ් කොල් දාන ගත දැන් අම වර ගින පාරද තොල්මන්න මේ රාජ්‍ය බලාලා අර සම මේ ගිනන් කැන්සර් එක නේගේ වර දිගු මුත්තෙන් හේදම ෆෝ එංගේර් මේ ඔන්න නේද තෝ බයින් හාලතෝ ගාම එම්ම ෆහොස් ස්ටේජ් එක ගොස් නෝනියා එමියාගේ පුරාණ නුරකාවා හිසාබ පුරාණ සලාම කුර්ම ගොන්ජහුන් තක්කා කුර්මත්වා හිසාබ දා හාලත දාපහොන් ගින පාර මේ කැන්සර් කන් එංගේනේ එස්තත් තොදෙන් ආහාලම් බේනවන හස්කුම කා ෆුර්සත ලැබුණේ මම බාලීගේ බොඩවරුමුගේ කුරින් දත්ත මේ දෙනගතු මේ අලාමත් එක කි කොබාකන් එංගි ෆරුදි ලෙවල් ග මේ මීහාගේ හාලත එම්ම ගොස්පිය නුදනිස් මේ ෆරුවා හොදුම් මේ අස්තු කිහා මුහිමු කමෙත්තෝ අදී මෙදෙනගත මේ බාලීගේ අලාමත් ඒක එම්ම කුරි කොළග දෙනගතුම අල්මෙන් ආම රයිතු මේ සමාල්කන් දෙන ජනකම් කම කි කොබා බාලීගේ අලාමත් දෙනගන්න ಫುರಿತಮಕಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಕಂತ ಕುರವುನಸ್ ಅಮ ಮಿಸ್ ವೇದಾನ ಅವಳು ಮೀ ದೆನ್ನವಿ ಸಬುತ್ತಕ ಹೊರ ದೇವನಕಮಕಿ ಬೈಕ್ ಕಂತತ್ತಂ ಎ ಬಹುರಿ
බලිග අලාමයිත්තක ශක්කු කුරවේ කහකන්තෙන් එකහකන්තක ෆර්දි ලෙවල් දෙක්ගේ එබජෙහෙ කුඩකො සමාල්කන්දේ ඒගෙ තෙරේග හතර හෆ්තාය බොර දිගු දෙමිගෙන්දා ආද්‍ය හිලාෆ අලාමාතේ ඒ රං එකහ කම වෙජ්ජියා අරුමෙන් පරාතුන් ස්ක්‍රීන් කොල්ලම් අරුමෙන්න දක්කා ලැබම් වර රංගොල් කොම අලාමාතේ මේගෙ තෙරෙන් මිසක තනක තදුවනි දෙමි තදු බේස් කණි නුනියා එහෙන් කහල බේස් තකේ වැහෙදු මිසලක බණ්ඩුක බන්දිල නගා බණ්ඩු ෆුප්පා එකහල් මස්සත ඔබ මා ගින දුවස් වන්දෙන් වර ආමු කමෙදත රාජ්‍යයක මේ වැහෙදු මා ගෙස්ට්‍රික් මස්සල්ත දිමාව එකන්ත වෙස් එම්මස් දුවස් දෙමස් දුවස් නුනේ තිම්මස් දුව වර ගිනන් ඒ බේස් කෑගෙන් රංගවල නුවා කම වඤ්ඤා එන්ඩොස්කෝපියෙන් හදාෆ බදාලම් වරම් මුහිම් දෙන් අනෙක්කම කී තනකුන් ලේ යන්නඤ්ඤා පුරගස් වරතුන් ලේ යන්නඤ්ඤා මා ගින දු ඒ රංගලන් එබජෙහෙ ඒකාන්ත එසස් කොෆ බලම් නුනේ හි ස්ලයිඩ් ලේ කුඩ කම දාර ලේ දෙන් එක්කම කී හාෂිකණ්ඩුගේ බාරුදන් ලුයිගු හාෂිකණ්ඩුගේ බාරුදන් ගස්තුග නුන් ගොතෙක්ග ලුයි වඤ්ඤා මේ මිසක කසස් කොගෙන් ඩයට් කොගෙන් බය වර්ගින බෙබෙ ෆොලොන් එබ බාරුදන් ලුයිවේ ඒන්නෝ මේ කියන්නේ ආද්‍ය හිලාෆ ගොතක හාෂිකණ්ඩුගේ බාරුදන් ලුයි වඤ්ඤා එබජෙහෙ කීවෙගෙන් කම් कैंसर स्क्रीन कुरंग बजे है हकीकन होदन जे खा हिक्कंडु मागिन दु है गोतम එහෙම වඤ්ඤා දෙන් කණ්ඩෙල්ලු කාරුග කඳුරාග හොරේ දාන කණ්ඩුලා එවස් එම්මස් දු හතර හස්තා වර ගින දු है ගණ අරගෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් තව කාරුග කණ්ඩුලා ඉන්ටොන්සල් දොල වීඑස් එක එකම එක ගණ්ඩුත නො හුන්නා එහාගෙන දසන්නේ එහෙම මම මේ ඒ තදු තදෙන් නුවන අමුකෝ එක හද ගණ්ඩුත හොග එක ඉන්ෆෙක්ෂන් ಗ වා ගණ්ඩුත තදුවාන ඒ සමාල්කම් බෙහෙට්ටි දානේ කන්තත් දැන් අම මේ හාස්කොම් මේ කැන්සර් බය ෆරවා හොදා වරගෙන ෆරාත්තකුගේ මේ වාහකතක බලාද සමන හම වරපඩ ෆාහක වෙදත මේ පාලමාඩු කමුග හමාන් කොනස් ෆාහකොල්ගත ඔලේතා වර දොස් වාපහොන් මීහාගේ අස්ලෝ හකීගේ හාලත්ත තමයි වසන් කොල්ල වෙනත අස්ලෝ ඒක සබුන් එමිහාගේ හස්කන්න මේ කොෆෝරි ගෙල්ලුන්ත කමික් මීගේ අස්ලෝ මේ හොදනේ වර දොස් වහොන්දත විසාගතින් හතර ඩොක්ටර්න දක්කාරවස් कैंसर कन्नेंगे उर्म की हम एक चीज़ वाक़ में बाइंग हालत हो वरना इब फेनिगन दे तो में राज्य इत्र परवाह होते में फराजन बेरद दाफ़ा हूँ बस में इंगे हिसाब दाग हालत वैसे बाइक केस नहीं बोल तो फाह करे फेगोता ने असला हाल में बैठना हम आम रहे तो मेरा किना मुफद्दा सवाल है भी मदद तो में मेडिकली मिसाल का में बाले देने का तो मुगा फाह करे कॉमर्स वाला का आदि समाज चैलेंजेस तक मुरी कंदे तो में अलामत फेरना हिसाब फशिंग आदि में इन्फेक्ट वांग मिनागा मुद्दत दिगो मादा तमे ताहुलिल तक मुगा मिहुरे गंजों तो सब मस देने का तुमगा कॉमर्स वाले के तक दत्त के हुंडा का तो मेडिकली सही को तुम में तिबे फोन हमें दायरा का मसे के कुर्बात तंग हाल बेनो वे राज्य का मिसाक में देने का तुमगा दत्त में हाथना में देने का तुमगा में बेनो कुरवे उकुल तक के नोता में कांत तक के वसील तक की को बात है राज्यगा ने देने का तुम कैंसर बल अने वरनगल सवाल तो अने अलमेनगे राज्यग मिवगुतु वसीलत ಅದು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಕಸ್ ನೋಡಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕಸ್ ಕಂತತ ಇತರು ಕಂತತ ಅನ್ನಮ ಮೆದ ಇಂಗತ මිවගුතු හොරි වසීලතක බදාදායරුග ගින ಕಂತත දෙනගන වෙන වසීලත බොර මිසාලක ඉමේජින් නෝනි බයොප්සි කාදෙච්චි ಇಂಗත එකමක අදිවස් බේනුම්වා වර බෑවර ಕಂತත මියන් ඉතුරු වංජේ වර ගින වර මුහිම්ම ಕಂತතන් එබහොරි ಹಾಸಕಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಲ್ ಬಯ್ಯ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಕುರುಮುಗ ಇಂಗತ දැන් අල්මෙන්ගේ වසීලත හොරිගත කො මියදක මි විදන්නේවි ಕಂತත කෙන්නේ අදි මිහාර මීගේ ෆස්සහරවර මියද රංගල වී කමග වියස් ಇಂಗත අදිවස් අල්මෙන් බේනුම්වා ಕಂತත කෙ මොලියකොන් හාසිලන් නොවේ අනේ මේ ඩයාග්නෝස් කුරුම බස් මිසාලක ඒ දහිතක ඇති එබ්බාෆාර රාජ්‍යම් බේර ෆොන් වන මිසාල දන්නවා දාන මිසාලක අල්මෙන් පෙට් ස්කෑන් හදන් ජෙහුනි ಇಂಗත එහෙම වත්තතෝගේ ස්කෑන් රාජ්‍යයක බහොරි
එකම කවර ගින පහර කැන්සර් තනක ෆෙතරි ෆොරිතෝ නෝනියාම ශක්කු කරවේ ගණ්ඩෙන් එහින් ගොතක ඩයග්නෝස් නොකරේගෙන් අප්ටේක් කරේ එච්චෙත්තෝ බලම් වෙගෙන් හදන් ජේ ටෙස්ට් එක මෙහෙ දෙන්නාම රාජ්‍යම් බේරල්ම ෆෝනම මිජේ නේද ඒ වසීලත් මිසාල මිසාල අල්දන්නවා මිකාල බෑවර් කන්තත්තන් අල්මෙන් තෙරේගේ බහුරි හල්මෙන් වර බොඩ තරග්ගි කරන් ජේ ආදී වර හැමකනේ තරග්ගි කරු මෙමෙ දෙන්නවි වසීලත් බස්නෝන් ආදී මේන් පවර්ස් එක ඩෙවලොප් කරන් ජේ ෆියුචර් විස්නාෆ නේද දැන් මිහාරු ගෑකන කාමෙන් कोविड के तेरे गोले ता सहारा कवर किना तो स्वेदा तो आज वे सम मी बाल मट को आरागत मुग मुले दुनिया के होरी आगाम तो मी हा गुराम कुरम दने राज्य के हाल त बालालार सम हातन आरता फात हातर वे वे का हमार में आदत हम इंतहान इतरो गेन दिया तम स्पेन गेन दिया तो ते हा हम बच्चे सारा गेन दिया तम फेन गेन दिया हस को ग्रेटा माले सरा हतुगा बाली फेतुरी गेन दिया हाल कमाया को मिदिया मेमो के तेरेगा आदमी के पूरे में समय की फार मतेंगे भोर द तो रखातिर कम के फ्योर तक एली फमिया कॉर्मेंट हम फेन गेन दिया जे मैच का में हित में दाव दे मुंदाव सो तक बस पादा तक के गेन नवे तांद तो मी फहम मेल रेस्ट्रिक्शन मेशर्स तक को सम अमी काल फ्योर तक आय जे मैच में आलाफ वे तो दे हालंगे बेड में हस को में राज्य में हालत में बोडा में गोस वेगन दिया रस अधि कोविड आ कॉर्म में गुणमिदा में हे दुकुरमंदा दोस्तों होते रहेगा कैंसर पेशेंट नमी फोर को दिन जो है फरवाता फोर को दिन मुगा किन तो तिबे फुंग इंतजाम ता आई जमच का हम दसा फहुरी अदे अमी हालत एम गोस वेगन दिया इरस किन तो तिबे फुंग कैंसर पेशेंट नमी बेन वा ट्रीटमेंट तक हम फरवागे कांका मैनेज करू दिया ऑलरेडी के डिपार्टमेंट के हेड वेस्ट में गतो पिच धन्यवाद ने गतो पुरतम आलमें के डिपार्टमेंट के मीहुं को अने आलमें के मैन पावर के वरम मधु अददे एकम को वरंग हीवा कुदिन करेंगे तो खुदिन नाल मेदु हम वारं हितु गाड़ी वर बर शुक्र धन्यवाद हासको मीडिया दोलो हर तरह आलमेन डिपार्टमेंट के हमें एवस को तक बंद नुको आलमेन रूटीन मसकत वेस काल बदले नुगेनेस गतो कुरिया गेंदी डिपार्टमेंट धन्यवाद वर फहोविर कमा गतो आलमेन के मिहार कीमो देंजे मीहे कबस एलास्कुर में नेति हुकरकस होनीरकस बंद दु हकस लॉकडाउन कस गतो देकम को धन्यवाद जे मीहुं गनामु का आलमेन बजे गैदुर कमाची बाटा है एक गड्डी की तरह गिन जो है मी हूँ दद बदु मधुकुरमा इंगे तो मिखाल रेस्ट्रिक्शन तक में ना हो रही एहन नाम बस एवस ऑपरेशन एवस एम दो आपको सुट्टा है ना इंगे तो इधर सर्जरी इंगे बस बाद में है का मिसाल का कैंसर का बाद में है का कोई जे सर्जरी रीशेड्यूल करन जो होनी मा और मैंने लिबे थिएटर टाइम मधुई मा नोनी याम मिखाल कंत का है दी बदल तक इंगे एकम कोस एवस दो ऑपरेशन कर में होटे एवस नो दाय में एवस दो कीमोथेरेपी दिन में होटे नो दाय आदि बाद में हम बेदम का बस आल में आदद बाकी मदद न करेंगे तो दिन हम और गिना बेफ्रम अने ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए गेंदे वे संभालमेंट डिपार्टमेंट के बाबत के मसक्कत को तो आल फिजिकली पेशेंट बैलेंस है बैक बाती वे हम आल में के रखा तरीका हो जाएगा एकन तक करिए गेंदी बस काल मेदुकंड में नहीं थी तो न हम अतिबे फ्लम फाहा का कुरवा फास को राज्य का समय की उम्र फ्राग में होगे कि बैंड तो हम कैंसर बलेगे कि वतर तो हम फ्रेंड न मुंता कंदे मी स्क्रीन कुरमुगे मिहार राज्य के में होरे अवेलेबल अपॉर्चुनिटी तक में अवेलेबल चॉइस तक बालार किन तो तिबे फ्लम देख बड़ा गन्ना को तो एम ए इंग हम जे लेवल ला का में हास को मी स्क्रीन कुरमुगे कांकन राज्य का केंद्र विजतो अदि इतुरा मिदायरंग को बात रंगल कुरंग जे नोता इतुरा तरक्की कुरंग जे कांकमकी कैंसर स्क्रीनिंग तरक्की वे फहुन गाम तो होगा उन गोते कि गांव में आमु कैंसर तक स्क्रीन में कुरनी दें एक विष्णु जे एक फाइनेंशियल फीसिबिलिटी वस कैंसर स्क्रीन कुरन से किया आबादी के बोर्ड परसेंटेज गेंगोस तब बैर अकबर टेस्ट तक के नुकुरे वेने एक ही प्रैक्टिकल गोते विष्णु एम स्क्रीनिंग ने बुनायर स्क्रीनिंग के हिमेने नी फसे हैं कुरेवे अवह कुरेवे मी फाइनेंशियली फीसिबल गोते के ते राज्य के मिहातन के नेंग असलो मी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम कुरेफे कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम में पूरा में जा बेरू असलो में बेरुगे फरत होगे यही बस होदंग एक जामिया तंगे बोले एक तेरेंग मी यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एस्मो नुनिया WHO नुनिया नेशनल कैंसर
नेशनल कैंसर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क या गाइडलाइन तंग हद्दवा एसोसिएशन है सोलवा असलो ए बरब्बार कंत तक ए हमें के नहीं प्योरली मेडिकल कंत तक के विष्णु एक सो मी कुरम वेज हमें दें राज्य का गीना कैंसर तक तेरे मी ब्रेस्ट कैंसर अंगहेनुंगे दें मी पिरहेनुंगे प्रोस्टेट कैंसर अधे हमें या को अंगया खारुम अति कैंसर तक गीना मी थिंक कंत अधे आएगा तो राहम को दोरज है कैंसर सो मी हाथरों कंत ए बजे है रंगोल गाइडलाइन के दाशा गेनेस राज्य का मी कंत मी गीना कैंसर तक के गोता फाह कुरे भी एक कंत कुरे भी एंग गवर्नमेंट बेनुमान मी लॉजिस्टिकल सपोर्ट वेस आदि फंडिंग को तुम में से एक ही तरीका में से एक कौमी पे मरे एक कुरे बिजा याद कुरे भी मी हमें आदि मी फैशनी एक हमको कुरे मुत्तांग हम मी कंत तय रंगोल कुरामुन दांग और को मी देखी राज्य के कैंसर पल्ली के हालत आते मिकम गनुरक्का मिवरा मिकमा गुलेगे मिफरवागे कंकमुगा मैगन गोतेगा आईजे में चुं मियादा कुरादा और मिल बेंगुरी में तक गुले हम मुहिम स्वात के आदे से बोरे नमस्कुरे हम स्वात का कुकुड़ा वक्त को फहबत को लाना कोविड गे बालिंग मिसला में वामी हम गे आने इबोरे लॉन्ग टर्म है और दिग मुद्दे तक दिमाग बाय कांत तंगे इबोरे मी आ बाये का वे फाइकम हमें बाली के स्टडीज ता मिहार हम रिसर्च अच्छी कुरियत द मुंदने की काम ता होगा एमे फाहं मी पब्लिश करे डेटास में हमस फाहं हदा फायदी डेटास तक इसमें दक्कने बड़ परसेंटेज में होंगे एमे बड़ंग होना इन अलामत की वर वर्बल ए होना का एमे मी याने गिना मी होना मी कंता ही हिसास करो दान वर्बलिका कंता के वर हम मी मस्त होगा बारने तुमा वर्बली उमा कमे नुकरो मा कमे कोल्ला बंडिस वर बड़ा वर्बली फेंग होरो एमे वर मुहिम कमे रंग मी रेस्ट को रंग हर्षगंडा रिकवरी टाइम दी गिन इंडिया चिपेन को के एक इतना मी हम एंजाइटी की वस वर हम कोविड का वर गिना बे फुरन तहमल क्राइ सिम्टम्स फुदर का हम गिना बे फुरन बड़े देती रीज़न के वजह ने कोविड तेरेगा और मैं मी तहमल क्रोम में दिया स्ट्रेस गेग बंदो मा मेरी लाइफ में बदल तक हो रही है जगह को स्ट्रेस है को अनका बाली जो मैं कोई ना ने फिया या बाली के सबब थी मैं दिमाग वान कमिंग हिंदिंग एंड कम विधान कम शायद हो रही कम हुरिया कम कहे जिसका स्ट्रेस है बॉडी में एंजाइटी वाला बोडंग हो रहे निदंग वंदा को गिन बेफोन हम और करी मिहास रंगल वे गन बे दन्नवान मी तिमन निदंग हम निदा नो निदे निदा फावा संग हेलेवे मी हम देंगे हिंगा मत होगा हम मी बलिंग रंगल फोन मी होन हम एहसास वाकांत तम निदा में संदगो या एक मी फाहा कोल्लेवे बाय बेफोन गे हम इस्तरिवेस अने बोलोंग इस्तरिवेस कम सर का फाबा कमा दें एक इतुरा बाय फाहर मी फुप्पा मेगा कोविड वर बड़ जोनी मा इबोरे नेवा क्रू में ए फुप्पा मेगा तेरे का लखन दा फाइ कतम हो रही मा उन नेवा क्रू में बोरे मी कंत हम फदर का दोस दें हम लास्ट को फान बाय फाहर वार बड़ंग अने लखन ला हला को हो रही हम कंत बोरे हम मी लाइफ लॉन्ग कोविड दें मी के पर सीवियर डिजीज तक रंगलो बेफ्रंग हम ऑक्सीजन वेस्ट तक हो रहे ए मी हुरिया कम का बलादार वर मुहिम करने हाशिगंडा मी रिकवरी टाइम दी फेक अलामत तक हुरे जियाम हाशिगंडा है बड़ा स्ट्रेस नो देना अने अनहेल्दी अने हुरिया हैबिट्स तक मी हर में दुरवे तो बेलो मी तेरे वर फा कोला हम सिंगरेटा दुमा कोंडिया इचसन दुरवे रंगोल मी एनवायरनमेंट का रंगोल कागें निदागें रंगोल एक्सरसाइज को केंगोलो आदे सफार राजमत प्रोग्राम बलोम गंदवा में हाबेफन मरहबा दनवा राजमत ग मिफार को प्रोग्राम कर में तिबेफना हम इतर मालूमात में हिस्सा कोलनी
राज्य के कैंसर बली के हालत गुले को मना खम मी पाया गुले मुहिम मालूमात के दमन टका डॉक्टर शिफाना दे डॉक्टर आम्र स्टूडियो का इन में खम हम कुरे हुस्वाता का कुरे दान प्रोग्राम के कुरी को कमेंट्स रखा मी राज्य का मी कैंसर बली के हालत में गोता आदत मी कैंसर बली का अलामत तक मी बाली देने का तुमगा मी लसवा मी की वेगे में दुरवा कमेत्तो याद तो मी अलामत कुरी बैग एंगी फोरुम का मुहिम कम के वाहक कमेंट्स रखा दकाले जदी मी कोविड के हालत गोस मेदुनु कैंडी मी कैंसर पेशेंट ना मी बेनुवा फरवाता फोर को तिनमा तिबे पुन कुरे भी मसके तक वस को मसवा का इशारा कुरे बा तो दे आमी फरवाग वक्त तक रहस को मी कैंसर बालीगा मी मिवगो तो मी दुनिया गस मी बेस्ट प्रैक्टिस के गोत का मी ट्रीटमेंट के गोत का मी बेनु करे उकुल तक किनो तक कंकम की को बात वादी राज्यगा मिवगो तो मी पाया लिबें होरी नता मी कुरे होरी फरवा तक की को बात कैंसर बलीगा फरवाग मैगंड थिंग मॉडलिटी में वाले एम फुरतम कम की ऑपरेशन देवन कम की रेडिएशन थेरेपी तिमन कम की सिस्टमिक थेरेपी के मी अन्नी कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी अदि हार्मोन थेरेपी මේකේ තෙරෙන් රේඩියේෂන් කියවා දෙම් बाकी मीन दे कैटेगरी गे फरवा राज्यें एब कुरेवे दें मीगा फाहकोल्लम बेण वे रेडियोथेरेपी की कैंसर के पोडु मेजॉरिटी एक पेशेंट उन्न बेणुम वाइचे करोम मती कैंसर वियस उरमती कैंसर वियस ब्राहिमुग दोरुगे कैंसर वियस प्रोस्टेट राज्य के एमे गीना कैंसर तो होगा एब बेणुम बे रेडिएशन थेरेपी रेडियोथेरेपी की वरबोर्ड इन्वेस्टमेंट है फुरतम एक एमे मुहिम कम की तेरा अक्का तेरे को तेरे रेडिएशन दिनु तो रेडिएशन ने की प्रोटेक्शन नुला नुनी शील्ड इन नुला देवेने चन्नु दें एगा जहे हम बिंगरा है कहता ने तैयार को मी बोड़े एरिया एक अंकुरा मारुकज़ एक गायम कोरा तें आवस मुद्दत एक राज्यंग कहा मारुकज़ फेनुमा की और मेंगे बेस्वर बोड़ू मीदे अदी कैंसर बाइया फरवा कोरा इतंग हास राज्यतुन नेगे बेस्वर इतंग हास राज्यतुन नेगे उम्मीद है मेरा तो कोई भी आया कंत वेगन दान है तो देवाने कम की कैंसर मिदे सिस्टमिक थेरेपी सो सिस्टमिक थेरेपी गा मिदे नवी कैटेगरीज तमी होने कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी या हार्मोन थेरेपी मी बेस तक की वेस आगुगे गो तुम्हारा बोर्ड हरदे कुरंजे है बेस तके मी तें आलमेंगे मी राज्य का वरबोड नसीबे वर्गीन बादमी होंगे आसन देखी बस हम आसन देंगे ची खबो को फोने नवस ए बेस्ट राज्य प्रोक्योर करम हुरे दत्त तक हम वर मिहार से बतिबे बाय पेशेंट हम बेहंग इंतजार होगे ची त नुलिबी दत्त तकेंगे बतिमावे एक तेरे फाहकोल्लम बेणुम वे कोविड के लॉकडाउन विस ए वर बोर्ड फैक्टर है असलो एकंत එහෙම මිහර ගින බේස් තමයි අන්නේ ඉන්දියාෙන් අන්නේ ඉන්දියාගේ हालतुस और गोस इंगे वडा नॉन फदन देंगे एता इंडिया तेरेग हुन्ना ट्रांसपोर्ट तका त बैवर फियर तक इंडिया सरकार फनी आड़ा एक सब राज्य एक असर तक कुरे එහෙම වීම हम අවුන්දන්වන් අල්ගොන්ඩෝගේ एक्सपीरियंस मिहातन फरवा को फहुरी बेबे फुल दिवे ही राइतन वारा केट्टेर बाइक हकीकत गेस हम रंगड़ किया दिनी हम मिहारु के हालत वारा रंगड़ अंडरस्टैंड वे एमी मम्मी हुरी हाथ तक है कि वैसे हम अवुन में के हितम वार उफा करे कर दिबे हम बे फुलुंगे मूलम पे नहीं नितुम बोमस दें कोमेसर का हम पेंडेमिक के वाह का इशारा कर मन रहा लाइव रास को मिराज जगस में कोविड नवारा का हाल तागुल के माल सरहद से मवर दिक मुत्तत का फुरबंद करे गए ते त आदमी हार दातर पत्रो के कंकम में को तुमस कोमे में बाले में का में तने रात्रो तो ग में कैंसर परवा हो दवा फरात तक कोमस कोमे फार को माल औम की में फसे कम का वसनो तान दो तादि से ही को तुम मिदांडी वाला कुरुंग हार कातरे कम का वसनो तान दत्तो है कोमे फार को में
දතුරු මාලය ඇස මෙහි රශගන කාමරාදියුම් මේ ආණ්ඩ මේ සාෆ් කොළම් බේරමනේ හාස්කො මේ කොවිඩ්ගේ මේ හාලතා කුල්ලිගෙන් මාලේ සරහතුගේ ඉතුරුම මේ අතුරු තොහුග මේ ෆර්වා හෝදවමු ගැන්දවාකන් බේ මේ පේෂන්ටුන්ගේ සාලත් තිබෙපුණු කීහාවරකම් මොනිටර් මේ කීහාවරක බල්ලවන්තෝ අදී මිසාලක ඒ ෆරාත්තකන් එබේනවා ෆර්වා ලස්වෙගෙන් හාලත විතර ගෝස් මුන් කහලා කේසනොතා මේ එකහල මේ හාලතක කංකන් දියතෝ මේ පැන්ඩමික් එතරේකස් ආදනේ මේ එෂ දන්නවාදඥ තිවදාලුහෙන් ෆොර බන්දුක් තෙරේග නොනියම එරසම අනරස බස් දතුරු නුකර විදිවස්තක දිය ගත ඒ දවස්තව තෙරේග හිතාමයක් දන්නවා ජන අලුමෙන්න ෆෙරුනේ හැම ඒකාල බයක ගත මදු බයෙන් නම්ස් මදු පේෂන්ට් කම් ගවියස් අලුමෙන්න බස් හියන් නොවි අලුමෙන්න හැම නාදවි ගත ෆර්වා නොලිබි දිය බයක හැම දිය ගත දැන් ඒ වර හිතාම් කොන්ජේකම අලුමෙ දැන් ඒගේ ඉතුරුම් ඩොක්ටර් අමරු විදාලු ඒ දවස්තර අධි අලුමෙන්න හැමියන් ආදවි එදවස්වරුගේ ගොතුන් අලුමෙන්න අතුක බේස් නැතුමා ගත රාජ්‍යයෙන් එතර නුකරවම මිකහද බෑවර කන්තතක අධි රේඩියේෂන් බේනුම්වා බේෆ්‍රන් රාජ්‍යම් බේර නුෆුනුම ගත ඒ දවස්වරුගේ ගොතුන් නැවිදෙන්නේ එමෙ බොඩ ලොක්ඩවුන් වගෙන් දිය දවස්වර ඒ බුහුරිහා බෝඩර් බන්දුක ෆෝර් දවස්වර රේඩියේෂන් කහද කන්තකි ඒ ෆරුවා නුන් එහෙම් ෆරුවායේ ඉතුරු ඕල්ටර්නේට් ෆරුවායේ නොවේ ගත සාදක ඔපරේෂන් කොෆ ඩොක්ටර් විදාල සිස්ටමික් තෙරපි දී නිම්මා ෆදෙන් රේඩියේෂන් අතයාව ෆොන්න බේෆ්ලක බේන්වන රේඩියේෂන් එකමකෝ මේ එෆද දවස් වරෙක් බන්දුවගෙන් දියර අල්මෙන් වරෙක් ගිනවර හිතාමයක් බලන් තිබෙන් ජෙහොන එබස් කම හැම නොකොත් දෙවි ඉංගත ඒ රේඩියේෂන් ක ෆර්වා නොදිවි දිය බේෆ්ලෝ ගත අම ඒ ගිසබොන් ෆුරානිය ගෙල්ලුවෙන් දිය බේෆ්ලෝ සල්මෙන් ගෙල්ලොල් කුර්මති අල්මෙන් ෆෙනිෆයි බහුරි ඉංගත නේ අම මේ කොවිඩ් බාලීග වාහකද දක්කාලා හස් කොමීග මේ බාලීග බොඩවරවා මේ හොංග ගොතුක මිනත රිස්ක් high risk category ga mihmene parat ho terega ma daime ek balta ka parwa hoda parat ba himene da to de mi hasko mi terega ma ke mi cancer patient me se ba himene da to de cancer mi patient na covid ay ko oi nurakka rajya ga kiya hawarakan itrugen diya to diya kan tibe puna faha kurun tam dene me balige me mortality rate um balakama wanya kiya hawaraka cancer patient මිසක තිබෙපුණුගේ බැලුම ගදශ කොතිලි පේෂන්ට් මිස් මේ බාලීගනු රක්කල හුෂෙලගෙන් දිය තව ගත කියන තව කරන්නේ රාජ්‍යගේ حالත බලන්නේ කැන්සර් බල තහමල් කරමු ගෙන්දා පේෂන්ටුන්ගේ කොම වාණි හයි රිස්ක් පේෂන්ට්ස් කොවිඩ් දැන් අද හාසක ලේග කැන්සර්ත එහෙම වීම මේ ඒකාන්තයෙන් මේ එකන් අලුමෙන් ඩොක්ටරුන්ගේ හයිසියතුන් අලුමෙන් එකම් දෙනගන්නෙන් ජෙහෙ මෙහා ලේග කැන්සර් උග අලුමෙන්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකි අයිසොලේෂන් ග බෙහෙට්ටුම් කොවිඩ් ජෙහි ජහලතිග ඒක මනේ කි මේ මීහුන් පුරා බෝඩ් එක එමිහුන්නේ බේන බේතිබුන් ඒ රංගල කමෙන්නු මෙහා තනන් ඒගොත කන්ත කුරේ ෆස් හුන්නානේ නවමස් solid cancers ga eyadi eha risk podennu ane le cancer ebe fulun eba facility tahuga street koramun eba kende then ekamo komo gote vs high risk war rangala monitor koramun danje hani den mihatana irad korebiya cancer ga mi covid ga mortality allah ga rahmat ful ham gina be fulun COVID jehun gina be fulun hama rangol bamun ai names ege tereng himene kamako dunia du kurawa fadia cancer patient omes den ane amon fa adi tura fa kollam beenum ve mi covid ge mi pandemic muli dunia kurmati wegen iru almen migen daskuran je ibraten e boy ei sihi hidume rajya eddun ane duha midani fulawamun ituramu දායරු අරුමෙන්නකන් එහා කොම්ෆර්ටබල් වෙගෙන් තිබේ කන්නේතේ මෙහාර අරුමෙන්න මෙහාර ජමාන්ස්වර රාජ්‍යයක කුරවකමකි හම්බොඩු තිකන්තහුග රාජ්‍ය බේර මේ ෆොනුවනි ආසන්ද ගෙදසුම් වේස් නුනේ එහෙන් ගොතකුම් වේස් බොඩති කන්තහුග රාජ්‍ය බේර මේ ෆුරුවාදනේ අරුමෙන් එබජෙහෙ ඒ හරදුත රාජ්‍යන් ඉන්වෙස්ට් කොග්ගෙන් රාජ්‍යයේ ඩොක්ටරුන් තම්රීනු කොෆ්ෆා राज्य ए डॉक्टरुन बेनुमान इतुर वसीलत गायम कोफ अरुमेंग सिही गोतो अरुमेंग अमिल फैमच तेदु अबदा इंडिया शा श्रीलंका भरोसा वेगेन मिकमेन नुवाने एगे हिति नतीजा मी पेंडेमिक तेरेगा त बैवर मी हकु
මේ එහා බොඩ සෆර් කරමුන් ගෙන්දියුම බේහෙන් නාද රාජ්‍යයෙන් බේර කරන ඔය ෆොරේ මිතන කුරවේ ෆරවා මදු එහෙම වීම ඒ කාල කන්තත්තන් ආනේ අල්මෙන්ගේ policy makers විශ්නව මානේ de cancer ga wah dakka abudu salmana mi mutsumoteregas mi eveni mi cancer bal jehemi hunga akadatta wara nisbatum madun mi fahagawani balin ekko fase hano tarangala fitibe mi hunga akadake ve nisbata to den raja balalar mi balin ekko fase hawa mi hunga nisbekina to tibe puna fah korwen ane mi farwa niuma fahu ane miharo surveillance katibe mi beflonga adadu madennu almenge gata em almenne sam fahu kama ek dannawale vidan farwa hama කොග්ගෙන් ඉරාත් කරවිය හැම ශිෆා ලිබේ අදදු හැම දුනියක එහෙන්තනක එවර හැම කොම්පෙයාර් කර විදාන ගත දැන් මෙදෙන්න වෙහින් අල්මෙන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් උපදුම් ෆෝන් අධි තින් ආහාර මේවි ගත එමෙම තිකාස් වලක ජවාබ් දෙන් අල්මෙ ෆස්ට් ආහාර වල බේනුම් වාන එක බා ෆස්ට් ආහාර ෆෝන් කිත බේෆ්‍රොන්ට් අල්මෙන්ගේ ෆලෝ අප් තිබි දැන් අල්මෙන් හැම රෙගියුලර් ෆලෝ අප් එක එබ හොරි හාද ෆ්‍රිහා බල් මෙම සෙබදේ ගත දැන් අනේ ඉරාත් කරවිය කොම්ප්ලිකේෂන් රේට් එක සම අල්හම්දුලිල්ලාහ් වරම් මාදු ගත දැන් අදී दिमा मिदने गोता अलमें हम वरा शुक्र वेरी वांचे वरा गिन कंत हम अल्लाह हजरत को हम शुक्र जे वरा गिन कंत है बोर मिसाल का द प्रमुद मिदाल सिस्टमिक थेरेपी तो तेरेगा हिमने टारगेटेड थेरेपी की दुनिया के एम कुरियरा फोरी गाम थोग दे तार फरवाए गतो वैसे रात को मिहार राज्य के बलिबे एकम लिबुनस एविदालवा है लिबमुग कंसिस्टेंसी का दत कमिंग बहोरे गतो कल आम अबदु अलमें मिसाल का बेनवा बगत लिबिदान गतो निकाल दाय तक बहोरे දැන් මේ බෑවර් ෆැක්ටර්ස් හැදි දිමාවක් කමෙන් ගේත එකම හම මසෙක් කරණි කොම්මදු හක්ව සල්මෙන් සම ප්‍රිහාම මෙගේ මසෙක් කරන සරකාර සල්මෙන්ගේ වර බඩ මසෙක් කරාකම අම දැන් අල්මෙන් IGMH hospital ගේ මැනේජ්මන්ට් උඹ සම වකින් හාස කල්මෙන් බද්දලකෝ මදවා ඇචි හොදුමක වර මසෙක් කරවා ගේත එකම කෝ වාගත කි මිදෙන්නේ කහල් දයිතන් හොරි මාදේ සම එහාබර් කුරියර් මෙන් නොදිබෙනි දැන් ඉරාද කවියා මිගත දාකම් වඤ්ඤා රංගලුවානේ ගේත එකම මිදෙන්නේ ගත अलमेंगे उम्मीद की आने अलमेंगे मी हुन्ना एकम तकलीफ मिहारस में दन्नवनी बारी बाइक आखदे तो इतर बेह मरुकुरनु जहुं दें अलमें बेनुवा इरे अलमें बेनुवा एम्मे रंगल फरवा दिबे गोता कुरिया अलमें देवु गत अंत तेगुत रेविगन देवु मस्तो de dr amruga wa flogo komisara ka kuring ishara kore ve has komi asan dage me ke statistical me tapasi sab tak jahilarus emme gina ba ko to me rajya ga has ko me asandan emme podo hede me kuranje he ba to gaterega cancer bal almena ham ko me har ko me emme podo me faha ko ni datto de mi ge me salmena me bali rajya ko emme bar komme saraka ba andaza ko le datto ade me kama gulege sida me tapasi sab me hataran ayro nobel hetifa hori namasmata mikama guligen sida wa kya hasta dirasat ke adirajya ga ekashega me barega nugende for namas me asan daga ta fasi sab ta ko me balige me kuda bodu me rajya ga me nurakka varda tarmana kommeswara kai ba wazan kolla da ahala he bene has ko aharun aharam me gotta me adattan ituru gen dairo me gotta me ha amuko me bali fetrumuge me fursat me astu me onnani kiwegen to ay misalka me almenge amaltan hunna gotun to noni akumeswara ka tarf ko fa korave me ejjelon anejjela me wartomu gastatto me ke role taken ba da kura dawr take da kura kama rajya bala larkna to tibefuna fa korani me emme boda me bali aamege me da sabdo gaterega kon kanta take to tibefuna me farwa gateren ves fa kure fori कैंसर बलिगा देवत्तरिग रिस्क फैक्टर्स इन होरे एकच्चकी modifiable risk factors and ekachiki non modifiable risk factors so by kantattan e bahore argument adakada nuni dirum watta far nugene wen kan badaltake egeterega cancer ge incidents ituruwe umurun doshiwa waraka development umuraki huttu wen echenno then buying a genes working has risk factors taken hore saka thyroid cancer amuko me fenne yang hembe from firen gas fene then ane prostate ki komo gote vs nunge cancer the ekha concept taken e bahure non modifiable so then anekon ki modifiable risk factors so eki cancer me hunani eki risk factors राज्य कैंसर जस्वादे कि आदखातक तेरें एम्मे गिनें एम्मे बोडंग और में फाह कोरम बेनुमा कम की सिगरेट बुई मत दुफुं
දැන් මේ සිංගරේටු බොයිමා මේද මිහතන දිවෙහි රාජ්‍යයේ ස්වර බොඩෙත ගිනගුණ මසෙක්කෙත්තක කුරවමු ගෙන්ද ඒකමුගේ හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කුරම් දැන් සරකාරුම් මේ සමිල්ල ෆරායතකම් මේ ස්වර බෑවරු ෆියොලතක වණි මිකමන් අලුබාෆ යවල් උෆලායක ෆාහ කුරන් එකන්ත දැන් දුෆුමා දෙතරේක හේලුන් තෙරිකම් මදු ගත ඒ ආල්මෙන්න ෆෙනේ හම් ස්කූල් දායර ජීවසු පාරපෙකට ලෑන්දාත ඒ බර ආදාය කන්ත තංගින මෙහුන කොකෝ ආල්මෙන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් මේ ෆෙන්න කේසස් තක බලායර බර බොඩති උඳකූත දායමී මස්සල් තබ්බෙස් එබ ආදේ අංගයගේ දුලුක කෙන්සරු එහෙම මීගේ හේලුන් තෙරිකන් එබජිහෙ ඉතුරන් ආදා පුරන් දුෆුමුගේ නුරක්කා තෙරිකන් දුෆුමුකි substance ෆෝග හුන්න මාධ්‍යයකි WHOයින් ක්ලාස් A කැටගරියක කාසිනෝජෙනෙන් ගොත කණ්ඩාලා පහුන්න කන්ත හම් අයකි දුෆුම් ඒ දෙවිහිෆා කම so addictive substance එකයි හම දැන් ඒක වෙස් ඔය ගින මිහුන්න ඒක හෙක්කෙන් ඒ දුෆා නුලා හිංහම නුජය මිහුම සෝලෙන් කාලයන් දුෆාලයන් එන හේලා දුෆා මිහුම සෙබෝලේ හම නුදුෆාෆියා හම හිංහම නුජහෙන හම වර ඒ දෙවිහිෆා එච්චක බීම එහෙම ඒක මෙසේ බයින්ගේ මීකී රංගල ආදෙන් නොක ඒක වර දැන් දෙවනකමකි තිම්මනකමකි මේ හෙල්ෆෙලි බෙවලු දුලහසි හතේ රංගලු ખાනා මේවා තර්කාරික භාවයන් විතර කරුම් ඇක්ටිව් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකවල දැන් වර්ගින බේෆෝලුම් හම රාජ්‍යයක ප්‍රොෆෙෂනල් බේෆෝලුම් හම ඒබ අල්මෙන්න ෆෙනේ හම එකන්ත ඇක්ටිව් කො ප්‍රොමෝට් කරත් ඒ බෙසවන් වල ෆලු ෆාහ කොල්ලා ඉබ කම එහෙම මේ මිකහල ආද කාලත මුත්තමග ආශ ගන්න වරක ඉරාදු කරවිය කැන්සර්ගේ ඉන්සිඩන්ස් දබ්බාන මේ ආයලා තෙරේක හාස්කොම් මිසාලක කැන්සර් පේෂන්ටුන් තිබේකම වඤ්ඤනොත කැන්සර් උලේකම වඤ්ඤා වරකින නම ෆෙනේ ડોක්ටරුන් වරපඩ ඉර්ෂාදේ වාතන් එහෙම මෙම්බරුන් දතෝ මිකම සමාව වරපඩ ඉල්මාස් කර වාතන් අබ ෆෙනේ දෙම් මිගත මිකා ප්‍රසත් ලෙමන හාලා හව හාස්කොම් කැන්සර් පේෂන්ටුන් ඉතිබේ ආයලා තව දෙන් ඉතිබේ ෆරාතකුම් වස් මේ සමාල්කන් දෙන් කොන් කන්තතකතෝ කුරවේණි අදී ෆරාත්තක මේ ට්‍රේඩ් කුරාරස් කිනතෝ අල්මංගේ kankan battan kurumwan dene ayla terega cancer patient hurikam aylaga faratun kun kala e barul matto e patient wes peenwani adi me baliga nurakka kuda kuruma ayla memberun itura kun kankam katto samal kan are furtama swala kiyane misalaka miha ko aylaga terega cancer bali onna mihe vejama kun kala support etto beenwa eto ane aso dannawanto wa ke cancer kala bayye jeheni emme mihe kanno geto जहुनी में आयला जहे बजे के बुना काल कम गया तो එහෙම මුලි ආයිලාගේ ෆරාතුම් වස්වර බොර සපෝට් වෙනවාන ගත ඉවර දිනුමා දැන් අලාලුමා දැන් මිහාර බලිමිහා ඒ ගෝත්‍රු කරා කන්තත්තක් වෙස් කොමසර් කාමිල් ෆල වෙස් එහෙම් බේෆන වෙස් විශ්නම් වාන ආයිලාගේ මෂවරා කරේකින් එවරියා සපෝට් ලිවෙන්ජයන් ගත ඒ වෙස් ෆසේ හවමුගේ වර මුහිම්ම කම අල්මෙන් දෙනේ ෆර්වාතකුත් එනුනියා අල්මෙන් මෙදෙන්නේ कैंसर फहु दिमावा कंतत्ता तेरेगा हला लकुन हशिगनुगा ऑपरेशन गे लकुन नोनियाम रेडिएशन दिनी महंगन हला कुम खाला वा खाला फिजिकल लकुन कबरे साइकोलॉजिकली मिहा या ला लकुन मा बोडुवान गेता ए फेन्नानि लकुन नो एकमको मुली मिहागे फ्यूचर बिना फोन्नानि कैंसर फहवस एकहाल कंतत्ता का गेता then දෙවන කම කිය මිසාලක වාර්ත කරා කාල කැන්සරෙන් හොරජියා කන්තත්ත කරපානි කියනතෝ වාර්ත කරා කැන්සර් කි මදු අදද කැන්සර් ගතරෙන් ගේත එහෙමම එකහල කමෙන් හුන්න නම ස්පෙસિෆික් කමෙන් නම මිසාලක බලම උරමති කැන්සර් ගේත සාරි සාර බඳ සුග ආයිලාග මම්ම නෝනිය බොඩ දාත නෝනිය කොක් වෙනෝනි දත්තේ පොසිටිව් වෙෆ හොරජකම වඤ්ඤාම ඒක එළු විදාන බෑර් ෆියවර් තකෙන් හුන්නානේ ගේත මිසාලක මස්හනේ ෆර්වා කරවා ටීම් ගේ ડોක්ටර් නම මස්වරා කරවාගේ ජෙනෙටික් ටෙස්ට් කර විදාන ගේත කොෆේ ගො රිස්ක් කරවර බදාෆා ඒ බස් ෆියවර් තකෙන් එලිදා ගේත ඒ අම්මකොම් කරවෙන් කන්තත් කොම් අම්මකොම් කරවෙන් වර ගින කන්තත් හොරේ ගේත ना आमी बाया की एक जात को तोरमण हम वर देखो वस वाह दे कि दान बाया तो हास को में फरवागे कंकमा गुलगे में सम वर देखो मन वाह दे कि दान में सम के प्रोग्राम कंडक्ट फॉर वागो तो हम दातन निमाम को तो हास को कैंसर बाया गुलगे आम राई तुना
තිබේ ෆ්‍රම් ෆහ කමක මේ පහ කොලම් බෙන් ෆුලවා කම වානම මහමද බෙෆ්න වස්නේ මාම කුතුම් ෆුසත් එවානක ಅವನು ಫಾರ್ಕೊದಹಮ ಅವನು ಮಿ ದೆನ್ನೆವಿ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ದೆನ್ನೆವಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ದೂರ ಹೇಳಿವು ಹೆಮ ಆಫತಂ ಕಮಕಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಹಸ್ ಬೋಡಂ ಏಕಮ ದುರುಂಗು ದುಫುಮ ದುಂಪತ್ತುಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ದುಫುಮ ಕಂತ ಮದುಕುರು ಹೇಳುನ್ ತೆರಿಕಂ ಆಲಾ ಕೊರವಾಶ ಹಮ ದೇದೆ ಬೇಫೋಂಗ ಮೆದುಗವೆ ಸಮ ಮಿ ಕಂತತಕೆ ನುರಕ್ಕ ತೆರಿಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ පහකොරවා හම කුඩ පුදින්නම් වෙස එච්චිත කියා දෙවාශ දෙන් අනේ දුලහ සිහත මේ ෆෑදා හොරි කාණා නියුට්‍රිෂන් එවස් වර මුහිමු කමේ ඒකන්ත හොග එබ උළුබ්බ වර ඇක්ටිව් කො බේෆොරුන් හම බේෆොරුන්ගේ අගුබසන් කුරම් වෙස යවන්න බේරුන් කමේ මේ ෆුල්සතුග දෙන් අලගොන්න ආගේ උම්මීදකි අවල්මෙන් රාජ්‍යයේ සිහි නිසාම අවල්මෙන් දෙතරේ මේ රජතුන්ගේ ඉතුබාරු ඉතුරු කරු දුවහුන් දුවහක අවුල්මෙන් මසක කාමයාබ්බේ කම බලානි අල්මෙන් දෙතර කරවා ඉතුබාරු ගිනවා වරකම ડોક્ટર શિફા අනේ අවුල් මේ දැන් හම ડોક્ટર අමරු විදාල හොරිහාකම කසලන් වරන් හම 100% agree ගතෝ මිසාලක දුෆුමකි සගාෆතුක බයිකේ කියාෆා වරගින මිහො වරගින බේෆොන් අලොන්ඩා හම දදල්ස් කුරාන් ගතෝ දැන් අනේ සගාෆතුගේ රංගල් නුන් කන්තන් හොරිජකම් වඤ්ඤා මේ ඉකන්ත ඉංගේ හිසාබ රංගල් කුරු මුහිම්ම කම කන්නේ ගත අල්මෙන් ඒ කුර අල්මෙන්ගේ මිසාල අල්මෙන්ගේ කුඩ කුදින් නගානේ ගත එහෙම එහා ලෙෂර් ලී හම වරන් ඕපන් ලී හම එචි බේනු කුරුමකි කුඩ කුද අල්මෙන් රගෂ මිහාර දතුරු කුරාරුගේ බෆෙනේ හම වරන් හගු මුරුගේ කුදි මිසාලක නොආ හර දියහාර කුදින් अंगातरेगे सबम्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप होरुम इदनी कंडीशन नकी यागंडक कैंसर बदलुमगे स्टेज कुरिय हिसाब दियामदिं एबिस मेक कोद्देवेन कमेन नोन अंग नुहुलुवि सिवियर ट्रीटमेंट्स साकon अन्न कुड़ कुदिंगे वा इंगेद मी और हिताम कोरंजे कमा मी वगुतु मी दुनिया गम हियार हिंगम दा कमे गवा कलम हि दक इंगेद देन अने शुगरी ड्रिंक्स इंगेद मीचिसिं हम मीचिंग हम दुरद दाश कुड़ कुदिंबे सालमेंगे हम जुआन कुदिंबे स्वरा बडंग एडिक्ट वाच मीचिसक इंगेद मीचिंग दुरद दांजे आलमेंबे प्रिजर्वेटिव्स होरी फूड द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड द इंगेद मीची सादक सॉसेज मीची द बेनु कुरु मुट्टा द मीची आलमेंबे स्मिहारसु देन ए एकंत देन डॉक्टर अमर विदाल भी हैं ने आलमेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे बिजे एक्टिव लाइफस्टाइल एक गोता इंगेद एमे फहुकम काल धन्यवाद मी कोविड गुड़िगे वाहकते देखेवेगिन दियामा कोविड के बेफुल नवेस हम वैक्सीन के रखा तेरकन लिबुमकी कैटेगरी के गोतों एमे हाई रिस्क कैटेगरी के बेफुल नवाती अने कैंसर के बेफुल नवेस हम वैक्सीन जस्तवागे एक रखा तेरकन होदो मकी WHO के रिकमेंडेशन CDC के रिकमेंडेशन अदि NCCN के एमे एदवे गोतका बेफुल दे लफाए के तो और बड़ा शुक्रिया है तो डॉक्टर शिफान आदि डॉक्टर आमरो अमेंगा प्रोग्राम के बारे में डायगेंग आते हिस्सा को भी मुहिम मालूमात को टका जान में टीम को फरात में से देने हम तिप अपनों के मासे कहता है तो कामयाब या पूरे मकान ले बिकन देंगे तो और बड़ा शुक्रिया आदि राजमत के मिफार का प्रोग्राम और मैगन को तेगा मी हास को ले राज्य के कैंसर बले के हालत आके हास को में बहुत राज्य का मी बाया गुलगे मिली बंग होरी फरवाता का मी बाले तेनगत मुगा मी होरी गोंच होन तक आदे समय में कंकमा गुलगे आम रही तो न पेड़वाने पाए मुहिम मालूमात का गुले हो तो उम्मीद करा मिफार का प्रोग्राम बेणु तेरे शावगरे मुहिम मालूमात के बेलन तेरे नल बिगन देखमा राजमत का मोर्निंग आ प्रोग्राम का दावत और मिफार का प्रोग्राम ने माला फन वकेलाण एम बेफना वर वेस पांच वर उफार दो खत्म केlang प्रोग्राम बेलेवित शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।